ଡାଲମା ଡାଲମା ହେଉଛି ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ହେଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ହେଉଛି ଡାଲମା ଚୁଲି ଦିହରେ ଭିତରେ ଏମିତି ଏମିତି ଚୁଲି ଦିହରେ ବାହାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ସେଠି ଖଳାରେ ମେସିନରେ ଧାନ ଉଡ଼ା ଯାଉଛି ଉପରେ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଧାନ 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 ପୁରା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ବୋଝେଇ ହେଇଛି ପୁଳାଏ। ବୋଉ ଆମର ଟିକେ ରୋଷେଇ କରୁନି କିଚେନ୍ ଧିରେ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। A few moments later. हेलो भाई बहनों भोर बनाए केमती अछ भल अछ तो सेम भल था अबिका मो पूरा हेयर स्टाइल पूरा चेंज पूरा एक नंबर पूरा चेंज पूरा वीडियोटा आसछि से वीडियोटा पहुँच आपको 12टा पहुँच आज कहीं कल शो मतलब आज दिन में एडिटिंग कर पकई देती आज आसो से वीडियोटा ये वीडियोटा काली आसो वीडियोटा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। चलो वीडियो ब्लॉगटा कंटिन्यू करो वीडियोटा स्किप करियो पूरा देसी स्टाइल खांटी ओडिया वीडियो डालमा डालमा होची डालमा प्रस्तुत आम होची डालमा होची डालमा चुली दिहरे बाहर रोषे होची ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଠି ଖଳାରେ ମେସିନରେ ଧାନ ଉଡ଼ା ଯାଉଛି ଉପରେ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଧାନ 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 ପୁରା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ବୋଝେଇ ହେଇଛି ପୁଳାଏ। ବୋଉ ଆମର ଟିକେ ରୋଷେଇ କରୁନି କିଚେନ୍ ଧିରେ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। चढ़ी जाऊँ मैं सब पूरा धान पूरा मौसम चलती ओडिशा रे काम फाम चलती ओडिशा रे रोटी माइल खरा खाया खरा खाई सारे जी बिल आड़ को जमी आड़ को बुलाबुली करने काली गोटे वीडियोटा अपलोड होता से वीडियो पलि टाइम अच्छे बाकी चलो जा बिल आड़ापी जा बापा डाकी कौन चलो
पिताजी कहाँ है यार?